Talo. Naku Oh, po. no. Sabi na. For 30,000 pesos or 7,500. Ang hinahanap niya ay pataas sa 2 watermelon. Pataas ba yan, Jean? Card reveal. Ay! Nako! Nalungkot si Neng. Bakit? Mendoza, bakit? Oh no! Ay! Ala, naiyak na. Eh! Congratulations, Helen! Panalo ka ng 30,000 pesos! Salamat po, Bossing. Salamat po. Salamat po, Bossing.